ओम शांति 28 अक्टोबर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे डेरी रे आसीथिले मध्य तीव्र पुरुषार्थ कर तेबे बहुत आगकु जाई परिबो। अन्य मानकर चिंता छाड़ी निज पुरुषार्थ रे लागि जाओ। डेरी रे आसीथिले मध्य तीव्र पुरुषार्थ कर तेबे बहुत आगकु जाई परिबो। अन्य मानकर चिंता छाड़ी निज पुरुषार्थ रे लागि जाओ। प्रश्न केउ कर्तव्य एकमात्र बाबांकर अटे जहाँकि अन्य कोनोसी मनुष्यर होई परिबो नाही? केउ कर्तव्य एकमात्र बाबांकर अटे जहाँकि अन्य कोनोसी मनुष्यर होई परिबो नाही? उत्तर मनुष्य को देवता करिबा, तांको शांति धाम सुख धामर मालिक करिदेबा। एही कर्तव्य एकमात्र बाबांकर ही अटे। एहाको केही मनुष्य करि परिबे नाही। तुमको निश्चय रहिछि जे संगम जुगरे ही आमे भगवान उवाच शुणुछु। एबे स्वयं भगवान कल्प पूर्व भली राजयोग सिखाउछंती। ओम शांति। रुहानी बेहद्र बाबा बेहद्र रुहानी पिला मानकु बुझाउछंती। एही गोटिए गोटिए अक्षर बा ज्ञान रत्न लक्ष लक्ष टंकार अटे। बाबा बुझाइछंती परमात्मा को रूप वसंत भी कहउछंती। तांकर रूप मध्य अछि, नाम शिव बाबा अटे। सिए ही ज्ञानर सागर अटंती। जेउ ज्ञान द्वारा सद्गति हेउछि एहा ज्ञान धन भी अटे, पाठ पढ़ा भी अटे। एही ज्ञान देउछंती आध्यात्मिक पिता। आत्मा को कुहा जाउछि आध्यात्मिक संतान। भक्ति मार्ग रे आत्मा माने केते घुरी बुलुछंती बाबांक सहित मिसिबा पाई। बाबांको खोजुछंती, जानुछंती मध्य भगवान एकमात्र शिव अटंती। तथापि मध्य धक्का खाउछंती। बाबा आसी बुझाउछंती जे रुहानी पिला माने तुमे माने तो अविनाशी अट, परम धामर बासिंदा अट। जेउठारु पुणी एठाकु आसुछ अभिनय करिबा पाई। तुमे माने दूर देशर बासिंदा अट। एहा ड्रामा अटे। एहार नाम हेउछि हार जीतर खेल। एहा सुख दुखर खेल। बाबा बुझाउछंती जे मु एवं तुमे माने समस्ते शांति धामर निवासी अटु। ताकु निर्वाण धाम मध्य कहउछंती। प्रथमे तो एही निश्चय करिबाकु हेबो जे आमे सेठाकार बासिंदा अटु। मो आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति। आत्मा बिंदुरे सारा अविनाशी पाठ भरी होई रहिछि। बाबा तुम मानकु पाठ मध्य पढ़ाउछंती। तुमे दुनिया वाला मनुष्य मानकर चिंता करुछ। तुम मानकर निश्चय अछि जे भगवान उवाच एही संगम जुगरे ही होइथाए, पुणी आउ केबे हेबो नाही। केही भी मनुष्य को देवता करि परिबे नाही। शांति धाम सुख धामर मालिक करि परिबे नाही। कल्प पूर्वरु मध्य बाबा एहा करिथिले। एबे जे राष्ट्रपति होइछंती 5000 वर्ष परे पुणी सिए ही हेबे। सारा दुनिया रे जे दृश्य रहिछि 5000 वर्ष परे पुणी तार पुनरावृत्ति हेबो। बुढ़ी माने एते सबु धारण करि परिबे नाही। तेबे सेमानंकु कुहा जाउछि केवल 3टी कथा मने रख। आमे आत्मा शांति धाम निवासी अटु। सुख धाम को आसुछु पुणी अधा कल्प परे जेबे रावण राज्य आरंभ होइथाए तेबे बिकारी होई जाउछु। एहाको कुहा जाउछि दुख धाम। जेते बेले दुख धाम पूरा हेउछि सेते बेले बाबा कहउछंती मोते याद कर। मोते आसीबा को पडुछि तुम मानकु शांति धाम सुख धाम को नेइ जिबा पाई। एबे जेउ माने आसी बाबांकर होइछंती सेही माने ही वर्षा पाइबे। एहा सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हेउछि। कोटि कोटि मनुष्य आसी किछि ना किछि बाबांक ठारु सुनिबे बुझिबे। सेमानकर वृद्धि होई चलिबो। सबुआडे तुम मानकु जाई बुझाइबाकु हेबो।
खबर कागज द्वारा मध्य बहुत शुणिबे। पाकिस्तान रे भी खबर कागज द्वारा पढ़िबे। सेठारे बसी मध्य एही ज्ञान शुणिबे। गीतार प्रचार सारा दुनिया रे बहुत रहिछि। बाबा कहउछंती मते याद कर एवं वर्षा को याद कर। एही लेखा खबर कागज रे पढ़िबे। एथि पाई भी बहुत आसी ब्राह्मण हेबे। जदि जेउ मानकर वर्षा नेबार थिबो तेबे सी निश्चित आसी नेबे। एबे आउ कम समय अछि, वृद्धि होई चलिबो। जदि डेरी रे आसीबे तेबे पुणी तीव्र पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो। कल्प पूर्वरु जेउ माने स्वर्गवासी होइथिले सेमाने एबे मध्य निश्चित हेबे। एथिरे टिकिए हेले फरक पड़ी परिबो नाही। शांति धाम बाला शांति धाम को जिबे, पुणी निज निजर समय रे अभिनय करिबाकु आसीबे। एबे बाबा कहउछंती पिला माने मते याद कर, तेबे तुमे माने घरे पहुंची जिवो। सन्यासी माने मुक्ति पाइबा पाई मुंड पिटुछंती, सेथि पाई समस्तंकु सही कथा कहउछंती। मुक्ति ही ठीक अटे। एठाकार सुख तो काउ बिष्ठा समान अटे। शास्त्र गुड़िकरे लेखि देइछंती जे सत्य जुगरे मध्य दुखर कथा थिला, किछि हेले भी बुझु नाहंती। कहउछंती परमात्मा को आसीबा को हेबो। पतित पावन परमात्मा आस, आसी आमको रास्ता बताओ। अन्य पटे कहउछंती गंगा पतित पावनी अटे। गंगा स्नान यज्ञ तप यात्रा करिबा एसबु भगवान को सहित मिसिबार रास्ता अटे। जेबे परमात्मा को डाकुछ तेबे पुणी धक्का काहींकी खाउछ। एसबु भक्ति मार्ग रे निर्धारित होई रहिछि। मनुष्य मानकु जहा आसुछि ताहा कहि देउछंती। केते परिश्रम करूछंती परमात्मा को सहित मिसिबा पाई। भगवान को सहित मिसिबा पाई भक्त माने जिबे ना भगवान को एठाको आसीबा को पड़िबो। पतित आत्मा तो सेठाकु जाई परिबे नाही। तेणु बाबा आसीछंती नेई जिबा पाई। सबु आत्मा मानकर पंडा जणे ही अटंती। तुमे माने मध्य पवित्र होई तांको पछरे चली जिवो। साजन तुम मानकु ज्ञान रत्न द्वारा श्रृंगार करूछंती। महाराजा महाराणी करूछंती। बाकी कृष्ण को पाई देखाउछंती अमुक को हरण करिनेले, पाटराणी करिदेले। एही कथा ठीक लागु नाही। तुमे माने जानिछो आमे स्वर्ग रे महाराणी हेबु। तुमे माने ही स्वर्गवासी थिलो। एबे बाबा पुणी थरे स्वर्गवासी करिबाकु आसीछंती। एहा 84 जन्मर कथा। 84 लक्ष जन्म केही मने रखि परिबे नाही। सत्य जुग को लक्ष लक्ष वर्ष कहि देउछंती। त्रेता को कम कहउछंती। एपरि तो कोनोसी हिसाब नाही। बाबा केते सहज करी कहउछंती जे केवल दुईटी कथा मने पकाइबाको हेबो, अलफ एवं बे। तेबे तुमे माने पवित्र मध्य हेबो, उड़ी मध्य पारिबो एवं उच्च पद पाइबो। तेणु एही चिंता रखिबा दरकार जे जेपरि भी हेउ बाबांकु याद करिबाकु हेबो। मायार तोफान मध्य आसीबो, किंतु तुमे हारी जाओ नाही। जदि केही क्रोध करूछंती किंतु तुमे किछि कुह नाही। सन्यासी माने मध्य कहउछंती मुखरे ताबिज पकाई दियो, तेबे सेमाने कही कही चुप होई जिबे। बाबा मध्य कहउछंती जदि केही क्रोधरे कथा हेउछंती तेबे तुमे शांत होई देख। जे कोनोसी अवस्थारे तुमको शिव बाबांकु याद करिबाकु हेबो। बाबांकु याद करिबा द्वारा ही वर्षा मने पड़िबो। तुम मानकर अतीन्द्रिय सुखर गायन रहिछि जे आमे 21 जन्म पाई स्वर्गर परी हेबु। सेठारे दुखर नाम मध्य रहिबो नाही। तुमे माने 50-60 जन्म सुख भोगुछ। सुखर हिसाब अधिक रहिछि। जदि सुख दुख समान समान हेबो तेबे फायदा ही कोन अछि। सेठारे तुम पाखरे धन मध्य बहुत रहिबो। किछि वर्ष पूर्वरु एठारे भी शस्य बहुत सस्ता थिला। राजा मानकर राजत्व थिला। बाबा तो 10 अणा पैसा रे 1 महण बाजरा बिक्री करिछंती। तेबे ता पूर्वरु केते सस्ता होइथिबो
ସେଠାରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ, ଅନ୍ନର ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ଏହି କଥା ତ ତୁମର ମନେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବୁ। ସେଠାରେ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ହିଁ ପତିତ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଶରୀର ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ବାଦଲ ଭରି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ରାସ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯାଦୁ ଅଟେ। ଭକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ନବଧା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁସ୍କିଲରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତିର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବସୁ ବସୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଯାଦୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେତେ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି ସୀତାରାମ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଆଦି। କେଉଁଠି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, କେଉଁଠି ଏହି ନର୍କବାସୀମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ନିଜର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ରରେ ସବୁ କଥା ଆସିଯାଉଛି। ଦ୍ୱାପରରୁ ବିକାରୀ ରାଜାମାନେ କିପରି ଭକ୍ତି କରି କରି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ରାଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୁକୁଟ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 84 ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ପତନର କଳା ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଉତ୍ଥାନର କଳା କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚଢ଼ତି କଲା ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବକା ଭଲା। ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଏ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ବାବା, ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ କିପରି ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖ କିପରି ମିଳିଥାଏ, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୀତା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ମହାତ୍ମା ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ 15-20 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏଠାରେ କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଶୁଣାଇବେ। ତେବେ ବହୁତ ଢେର ପଇସା ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଯେବେ କେହି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଘୂରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବାବା ଏବଂ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ନାଟକ ପୂରା ହେବାର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସତୋ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବେ। ବାକି ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମ, ଦୁଃଖଧାମ କେବେ କେବେ ଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଆହୁରି ଏତେ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। ଏହାର କୌଣସି ହିସାବ ହିଁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ନ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି 40,000 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଚାଲିବ, ତେବେ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଲକୁଲ ମିଛ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ତୁମେ ହିଁ ପାଉଛ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ରାବଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛ।
ଏହା ତୁମର ଶକ୍ତି ସେନା ଅଟେ। ତୁମେ ମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ୟାଦ କରି କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଗଲୁ କି ଗଲୁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ରୁଟି ଟୁକୁଡ଼ାଟିଏ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଦେ ପାଦେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାୟ ନେବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଛ ଥାଏ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି କହିବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଥିଲି। ନା, ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ ତେବେ ମରିଲ ବୋଲି ଜାଣ। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନା। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ପାଇଁ କେବେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯାଇନଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ୟାଦ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଜଗାର କରିବା। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କରିବ? ଏହିପରି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ୟାଦ କରିବୁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏଠାରେ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ୟାଦ କରିବାରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ଶସ୍ତା ସଉଦା ଅଟେ। ଏହିପରି ଶସ୍ତା ସଉଦା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରଳ କେହି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କେହି କ୍ରୋଧ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଛି। କ୍ରୋଧୀ ସାଥିରେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଯିବାର ନାହିଁ। ମାୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତୋଫାନରେ ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି କ୍ରୋଧ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଛି। କ୍ରୋଧୀ ସାଥିରେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଯିବାର ନାହିଁ। ମାୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତୋଫାନରେ ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ରତାର ମଜବୁତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ରତାର ମଜବୁତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମଳ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରହୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମଳ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରହୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କମଳ ପୁଷ୍ପର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ରୁହ। କିନ୍ତୁ କମଳ ଆସନ ଉପରେ ସେହିମାନେ ସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝ ବା ବନ୍ଧନ ନଥିବ।
मनर संकल्प गुड़िकर बोझ, संस्कारर बोझ, दुनियार विनाशी वस्तु गुड़िक प्रति आकर्षणर बोझ, लौकिक संबंधी मानक प्रति स्नेह ममतार बोझ, जेतेबेले एही सबु बोझ गुड़िक समाप्त होइजिबो सेतेबेले ही कमल आसन उपरे विराजमान रहुथिबा निरंतर जोगी होई परिबो। स्लोगान सहनशीलतार गुण को धारण करि नियो, तेबे असत्यतार सहारा नेबाकू पड़िबो नाही। सहनशीलतार गुण को धारण करि नियो, तेबे असत्यतार सहारा नेबाकू पड़िबो नाही। ओम शांति।